नमस्कार जय जगन्नाथ। आज बालेश्वर ठारे अनुष्ठित होइतिला उत्कलीय झटी महोत्सव 2024 जो थी अंशग्रहण करी एवं पुरस्कृत होइतिली। तेबे देखंतु मु सकाळ 7टारू पहुँची जाइतिली आमर बारीपदारू बालेश्वर। ये होचंदी आम शिल्पी केशुदास आ सबु पार्टिसिपेट मध्य सकाळू 7:30 सुधा शीत दिन हेले मध्य समस्ते रेडी आ मु मध्य रेडी मोर झोटी करिया पई। तो चलो देखिया मोर 16 कोठीर झोटी मु गोटे रिक्स नहीं तो सरफेस जेहेतु बहुत रफ थिला करिया बहुत ही कष्ट। आंगुली नख पूरा घूरी जाऊ थाए किंतु तथापि जेहेतु कंपटीशन थिला गोटे रिक्स नहीं कि मॉडर्न आर्ट को चाहिए मॉडर्न झोटी भी करि पारथानी किंतु 16 कोठी जेहेतु आम ट्रेडिशनल गोटे जिनसटा ट्रेडिशनल गोटे फुलटा जोटा कि झोटीर गोटे मुख्य पार्ट विभिन्न प्रकार हो पारे। एटा किंतु ऑथेंटिक जो 16 कोठीर पद्म जोटा कि मो चैनल भी अच्छी तार पूरा वीडियो केमती आपण बिंदु माध्यम 16 कोठी पद्म आंकिबे। मु 16 कोठी पद्मर गोटे वीडियो बनैली तार कि 1 मिलियन तार व्यूअर्स भी अच्छी आपण मैंने चाहिए देखिपारे। तो प्रथम सर्वप्रथम माँ लक्ष्मींकर पाद आंकी स्टार्ट करी मोर झोटी को। बहुत टाइम टेकिंग भी लगुला कहीं लाइन गुड़ाक माने 4-5 थर टाणिला परे ही से गुड़ाक क्लीयर देखा होता। परिश्रम टी अधिका होता आ टाइम टेकिंग भी थिला किंतु तथापि जेहेतु मनस्थ करी गोटे पारंपरिक झोटी आंकिया पई से पुरस्कार मिलू बा न मिलू किंतु मोर मुख्य थिला जे पारंपरिक झोटीर गोटे प्रेजेंटेशन करी केते मात्रा करि पारिछि। हुए तो प्लेन सरफेस थिले आउ टिके बेटर प्रेजेंटेशन हो पारथांता। तो तथापि मु चेष्टा करथली मोर 100% दबा पई। आउ 1 आवर ही समय थिला। मु धन्यवाद देवी आम झोटी जो तांकर उत्कलीय झोटी महोत्सवर जो आयोजक मानकू एभली गोटे परंपरा को बजाय रखापी आम ओडिशार झोटी को विश्व स्तर में पहुँचापी आ आंतर्जातिक स्तर में पहुँचापी तांकर प्रचेष्टा को से प्रति वर्ष यह से आयोजन करती। तेणु यही सबू कार्यक्रम पुरस्कार एत दूर जीवार कौन सी सेमती यथार्थता नहीं। ये पुरस्कार अपेक्षा आमर जो संस्कृति को बंचे रखापी बा विश्व स्तर में पहुँचापी बा आमर जातीय स्तर में पहुँचापी यहाँ गोटे चेष्टा जमती बहुत लोकलोचन को आसू मीडिया कवरेज हो जार कि आमर ये झोटीर जो कलाटा अच्छी प्रति घरे माँ माने गोटे गोटे गुरुवार समय गोटे गोटे शिल्पी झोटी शिल्पी भावरे समस्त पाखे कला परिपूर्ण होइकी अच्छी। आ कला ही मनीष जीवन को बहुत डिसिप्लिन करे तार निरस जो जीवन रे तार जो दुख थाए से किछि मुहूर्त पई हेले मध्य भूली जाए से झोटी आंकिवा समय रे। जदि बा बेले बेले विभिन्न कार्यर चाप जोगु से माने चाहिए भी बहुत विभिन्न डिजाइन झोटी करि पारंती किंतु तथापि आमे जेतेबेले भी झोटी आंकिबारे निजको इन्वॉल्व करू निश्चित भाव में आमर सेठी किछि शारीरिक भी आमर जो स्क्वाट पोजिशन आमे बसी एते समय झोटी आंकू तार आमर स्वास्थ्य प्रति भी बहुत भल प्रभाव पड़े। तेणु यहाँ हूँ आमर ओडिशा रे भारत रे आ कौन सी जगार एमती परंपरा जो मार्गशीर मास प्रति गुरुवार सकाळे उठी जो झोटी तार पूजा यहाँ गोटे माने धार्मिक आमर संस्कृति सहित जोड़ी हबार बहुत यहाँ हूँ कृषि सहित संबंधित ये प्रोग्रामटा ता सहित आमर माने शरीर केमती शीत दिन समस्ते अलसुआ न होंतु अलसुआ हेले विभिन्न प्रकार रोगर
ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳରେ ଝୋଟି, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ବା ଆଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥାଉ, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କାରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳରେ କରିଥାଉ ଝୋଟି, ସେମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିକିନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏକ ସଂସ୍କୃତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଝୋଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝୋଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଆମର ଫେସବୁକ୍ର ଲୋଗୋ ସହିତ ମୋର ଝୋଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ ଅପ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଝୋଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଆସିପାରିଛି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଝୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଘରର ଆମ ସାଧାରଣ ମହିଳା ବା ଝିଅମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କିଛି ଭଲ ସମୟ ଏଇଠି କଟୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି 80 ପ୍ରକାରର ଝୋଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଝୋଟି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଝୋଟି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କୋଲାମ ବା ମୁଗୁ ଯେଉଁ କରୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆଙ୍କନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ତ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୋଟି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲପନା ଆମେ କହୁଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବେଙ୍ଗଲର ଆଲପନା, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆଲପନାର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝୋଟି ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଝୋଟିରେ ଆମର ପଦ୍ମଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପଦ୍ମଫୁଲ ସହିତ ଆମର ହାତୀ, ଶଙ୍ଖ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଲପନାରେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଲତା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଝୋଟି ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଇଏ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଝୋଟି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିମ୍ ଯେହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଝୋଟି ଡିଜାଇନ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଝୋଟି ଚିତାର ଥିମ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଧାନର ସୀସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି, ଆମର ଚାଷ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ହୁଏ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ନୂଆ ଧାନ ବା ନୂଆ ଚାଉଳ, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବାଟିକି ଆମର ଝୋଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା କୃଷି ସହିତ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପୁରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆମର ଆବେଗିକ, ତା ସହିତ ଆମର ଆର୍ଥିକ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏଇଟା ବହୁତ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆମର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମର ଝୋଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆମେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇବା ହକଦାର ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ, ଝୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ଝୋଟିର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଝୋଟି ପକାଇଲା ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ
ଝୋଟି ରଙ୍ଗୋଲି ଏସବୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ बनातु तार गोटे बहुत पॉजिटिव तार गोटे एनर्जी मिले आउ पर्सनाली मत ये झोटीर डिजाइनटा जेहेतु ये सब प्रकार शंख पेचा पद्म फूल सब टाइप होता मत पर्सनाली ये डिजाइनटा बहुत भल लगी तेणु मुझे स्पेशली देखली आ ये होती आमर किसी माँ मैंने जो मीडिया भाई मीडिया कवरेज तो ये कथा देखते आमर पुरस्कार वितरण समय आसी आमर एसपी सार बालेश्वर जेते कर्मकर्ता ओडिशा रे एकमात्र उत्कल झोटी महोत्सव केशु सार आपण माने जानते सारियाडे झोटी प्रतियोगिता हुए आ झोटी प्रतियोगिता जोठी हुए सेठी लोक बढ़िया पे झोटी शिल्पी मान को व्यवहार करा प्राण प्रतिष्ठा से करिसंती यार एठी विधायक सार अछंती आ शेषरे मो झोटी पाई मते सम्मानित करथिले किसी अर्थराशि तेणु मु निजकू धन्य मन करुछि। धन्यवाद।